chamada de Dama de Preto e era tão perigosa quanto o nome sugeria. Com sua pista estreita e curvas fechadas, Darlington era o teste de direção definitivo. Darlington was the biggest challenge any race driver ever had. If you could kindly apprehend that thing and control it a little bit, you was great. Junior Johnson in 75. He's getting out. There's a fire under the hood. Nobody is ever able to go there and just dominate that racetrack. You might dominate it for a while, part of a race or two-thirds of a race, but it'd reach out and bite you for the day as though if you were mighty careful. Bob Myers acabara de começar sua carreira em 1957. Bob estava dirigindo um Olds modificado e começou a corrida na primeira fila. Estava correndo bem naquele dia até a 28ª volta. Lonnie Clark and Thomas's car spins out at the end of the backstretch. He's broadside to the oncoming traffic. Myers' car flips 3 times. Lonnie Clark e Paul Goldsmith feriram-se na batida. Mas Bob Myers, de 33 anos, nativo de Winston-Salem, Carolina do Norte, não sobreviveu. Myers foi a primeira morte na história da liga. A publicidade negativa desse acidente com o banimento pela NASCAR do desenvolvimento de produtos de alta performance acabou levando a Associação de Fabricantes de Automóveis a proibir a competição direta entre fábricas nas corridas de Stock Car. Mas ao invés de dobrar sob pressão, a NASCAR explodiu no ano seguinte, quando o astro Fireball Roberts atingiu fama nacional. Voltamos com a história das corridas de Stock Car. Durante os anos 60, a NASCAR amadureceu. Foi a era dos muscle cars e pistas asfaltadas. Não havia mais circuitos de terra ou pilotos modestos. Os pilotos foram substituídos por uma nova raça de superastros da velocidade. Homens como Junior Johnson, David Pearson, Buddy Baker e Fred Lorenzen. O mundo dos esportes da NBC alimentou o crescimento da NASCAR ao transmitir as corridas para todo o país. Os anunciantes e patrocinadores logo começaram a aparecer. Então, nessa época, a NASCAR vislumbrou seu glorioso futuro. Em 1960, a Pontiac dominava. A Ford e a Chevrolet haviam saído das corridas em 1957 e a Pontiac assumiu as rédeas. Homens como Fireball Roberts, David Pearson, Marvin Pence, Junior Johnson, Joe Weatherly e Banjo Matthews. Entre 1960 e 62, o Pontiac Catalina Team Indians venceu 59 corridas e fez 71 poles, com Joe Weatherly vencendo o campeonato nacional em 1962. Em 1961, as corridas de Stock Car foram apresentadas para todo o país, quando o mundo dos esportes da ABC transmitiu o Firecracker 250 de Daytona. This is Bill Fleming welcoming you to the beautiful Daytona International Speedway, where today we expect some tremendous speeds on this 2.5-mile high bank oval. Em 1962, o mundo dos esportes transmitiu o histórico Daytona 500, vencido por Fireball Roberts, dirigindo seu famoso Pontiac preto e dourado número 22. Essas transmissões de TV tiveram um impacto profundo. For Fireball Roberts, a hometown driver, scoring a popular victory. Well, what it did was it opened people's eyes to how thrilling a sport stock car. Junior Johnson, em recuperação após ser preso por contrabando, quem daria a maior contribuição às corridas de Stock Car. Junior descobriu como pegar o vácuo. Essa técnica consiste em usar o vácuo deixado pelos outros carros para aumentar a velocidade. Cotton Ord came buzzing by in one of them Pontiacs, and just quick as he went by, I ducked right in behind him as quick as I could, you know, just as close as I almost hit him when he went by. That's how quick I ducked in behind him. And all of a sudden, my car just, you know, just runs, falls.
And of course, old big 60 Pontiac was a broad, big, fat car. It made a big hole in there. And shucks, it wasn't just a second. I was right on his bumper. Looked over my RPMs. I'd been turning somewhere around 7,000. I was up in the 8,000 RPMs, and that thing was whistling. And I knowed then I had found something that nobody else hadn't found. So I didn't say anything to it, and it didn't say anything to Ray Fox about it. I said, I think I can run with them guys. And then when that race started, I grabbed every Pontiac there was on that racetrack and rode them basically to Victory Lane. It was no other way I could have got there without it. Richard Petty wins the Southern 500. No início dos anos 60 surgiu uma nova geração de pilotos junto com uma nova geração de motores. Homens que sabiam dirigir no asfalto e não na terra. Era o fim de uma era. O primeiro novo rosto a emergir foi David Pearson, eleito estreante no ano de 1960. There's Ned Jarrett taking the checkered flag in the 60 Southern 500. Outro grande piloto foi Ned Jarrett, um tímido mas determinado garoto do interior que recorreu a Dale Carnegie para aprender a falar com a mídia. Jarrett teria 50 vitórias na carreira e venceria a Winston Cup em 1961 e 65. I won the championship in 1961 after having won the Sportsman Championship, which is now Busch in 57 and 58, but I didn't really know what to do with the championship, how to capitalize on it, and how to represent my sport the way that I wanted to. Because to take the Dale Carnegie course, to try to improve myself so that I could help my own career and the sport that I was participating in, and it's the best thing that I ever did. You know who I'm pulling for? It's Dale Jarrett. Bring her to the inside, Dale. Don't let him get down there. He's going to make it. Dale Jarrett's going to win the Daytona 500. Jarrett terminou sua carreira na cabine de transmissão. Em 1963, o garoto dourado Fred Lorenzen foi o primeiro piloto da NASCAR a ganhar $100 mil por 6 vitórias em uma temporada. Lorenzen pilotava o Ford número 28 da Holman e Moody. John Holman e Ralph Moody construíram carros até os anos 70 e foram responsáveis pela introdução de muitos componentes de segurança, como o Santo Antônio. Equipamentos que salvariam as vidas de pilotos como David Pearson. You know, you never do think about danger when you're racing. When you see a wreck or something, you know, and of course you hope everybody's all right, nobody gets hurt. Nunca se feriu em um carro de corrida. Mas em 1964, dois dos maiores astros da NASCAR não tiveram tanta sorte. Em 19 de janeiro, Joe Weatherly estava na liderança da Motor Trend 500, na pista de Riverside, Califórnia, quando os freios de seu Mercury falharam na sexta curva. Weatherly bateu na parede e sua cabeça atingiu o muro de concreto, morrendo instantaneamente. Joe Weatherly's death led to the side netting. See, Joe Weatherly was in turn 6 at Riverside, and he hit the wall, and his head went out and hit the concrete wall. That led to the safety net we see in all stock cars all over the world today. Weatherly foi a primeira fatalidade na NASCAR em 7 anos, mas, tragicamente, não foi a última de 1964. When I got out of that car in 1961 down there in the fourth turn, I figured this was my lucky day and it must be my lucky track. A sorte de Fireball Roberts acabou em maio de 1964. Roberts bateu durante o World 600 tentando evitar outro acidente envolvendo Junior Johnson e Ned Jarrett. About the time that me and Ned jumped out of our cars and run across the racetrack, the foremost car busted into flame. It was upside down, and the gas tank had busted, and all that gas had run in the bottom of the roof. It's like a pond of gas in there. And we both started. Anything you could imagine. Fireball Roberts was second chance. Safety equipment that the driver wears. I mean, you know, you didn't used to have to wear gloves. Now it's mandatory, more or less. Full face helmets, fire resistant, fire proof
proof uniforms, drivers' shoes. I mean, guys used to drive in all kind of shoes, wing tips, and by bad experiences. Em 1964, a Chrysler voltou às corridas com seu famoso 427 Hemi. Esse motor revolucionário lançado em Daytona ajudou a Richard Petty a vencer as 500 milhas e dominar o resto da temporada. Na metade do ano, a NASCAR percebeu que tinha um problema de competitividade nas mãos. Em 1966, Junior Johnson aposentou-se das corridas após 13 anos e 50 vitórias no campeonato nacional. 1965 foi sua melhor temporada, vencendo 13 de 36 corridas. Recentemente votado o maior piloto da história pela revista Sports Illustrated, Junior Johnson foi imortalizado em livro e filme como o último herói americano. Após aposentar-se das corridas, Junior tornou-se um dos donos de equipe mais bem-sucedidos da NASCAR. Fabulous competitor. Charlotte, Carolina do Norte, Atlanta, Georgia, Rockingham, Carolina do Sul, Dover, Delaware e Brooklyn, Michigan. Em 1969, a década terminava com a polêmica inauguração de uma nova pista em Talladega, Alabama, comprada pelo fundador da NASCAR, Bill France. Com mais de 2,5 milhas e curvas inclinadas a 33 graus, a nova pista era maior e mais rápida do que Daytona. Tão rápida que os pilotos recusavam-se a correr nela. He was firm. He knew the stars were going to walk out. And right or wrong, he was an absolute block of granite. But he didn't give in, and they left. But they were back the next week, and there's never been any hint of a drivers' union or a boycott. Johnny Allison throws the block. Cale hits him. He's flying. Johnny Allison flies. They get it down. They climb in the turn. They're hitting the wall. Mais uma vez, uma proibição do governo, dessa vez dos anúncios de cigarro, ao invés da lei seca, abriu uma enorme oportunidade para as corridas e para Junior Johnson. Pelo menos, era o que ele esperava. When we walk in and sit down and I tell them what I've come for and what I want and so on and so forth, and one of the people sitting at the table said, well, we just come off from television and they had something like $500 million or something, some astronomical figure that they'd been spending on TV, and they said, well, you know, that's what we've been spending for advertising. That's the kind of event we're looking for. I said, well, if you're looking to sponsor something like that, you need to talk to NASCAR, Bill France Sr. Em 1971, a Winston tornou-se patrocinadora do campeonato nacional que foi batizado de Winston Cup Series. A Winston distribuiu $100 mil em bônus no fim de ano e promoveu a NASCAR em painéis e anúncios de jornal, além de fazer embalagens promocionais com a NASCAR e suas pistas. De repente, a NASCAR tinha classe. They changed the sport in a way that probably will never see as drastic a change as we saw there, because everybody that had been involved in stock car racing before that time was automotive oriented. What that did was revitalize the series. All these little races were thrown away, and the schedule was condensed, and R.J. Reynolds, through its Winston brand and Camel brands, pumped millions of dollars into promoting the sport. The success of NASCAR today really has its genesis in the support of the tobacco industry. When the 70s came along, it really was on a roll. The sponsors had realized that this is the place that they needed to be. Something big happening here. We need to get in on it. Em 1971, a NASCAR assinou um contrato de $1,3 mil com a ABC pelos direitos de transmissão de 9 corridas. Enquanto para a maioria Richard Petty ainda era o rei, nos anos 70, muitos achavam que David Pearson reinava supremo nas pistas. Ele terminaria sua carreira com 3 campeonatos e 105 vitórias, atrás apenas de Richard Petty. Mas ao todo, Pearson correu menos e venceu mais do que qualquer piloto na história da NASCAR.
Alguns pilotos eram destemidos, outros brutos. Já Pearson, smart, intensely smart in a race car. 500-mile race, 100 miles to go. All of a sudden he's running fifth. 20 miles to go, he's running second. And then a little while later you'd say, where's Pearson? Well, I don't have to ask you anymore. I see him. He's here. Checkered flag, he wins. Where's he been all day? No hiding. David Pearson was very sneaky. Em 1972, Allison fechou o ano com 10 vitórias e foi votado o piloto mais popular da NASCAR de 1971 a 1973. Allison venceria 3 Daytona 500 em 1978, 82 e 88, conquistando 84 vitórias em 25 anos de carreira. He was tough, kind of sneaky. He'd hit you, every once in a while if you didn't watch him, if... There goes Allison, but this time Pearson holds him off. Em 1970, em Talladega, Bud Baker tornou-se o primeiro piloto da NASCAR a fazer uma volta a mais de 320 km por hora. Baker tornou-se o único piloto a vencer 3 corridas seguidas em Talladega. E em 1980, quando venceu o Daytona 500, tornou-se o primeiro piloto a fazer a prova em menos de 3 horas. The word is go, and Cale obeys. Through thick and through thin, lapping the entire field twice, leading every lap. Esses pilotos eram tão bons que nos 5 anos entre 1971 e 1976, Richard Petty, David Pearson, Bobby Allison, Cale Yarborough e Buddy Baker venceram 140 das 167 corridas do Campeonato Nacional, incluindo 100 vitórias em superpistas. Não era incomum vê-los como os 5 primeiros corrida após corrida. Yarborough's trying to pass. They're in deep trouble. Cale Yarborough's over the wall. He never even touched the guardrails. He sailed down that 40-foot slope. I think Cale was one of the most determined race drivers that I ever run across. His determination took him where he's at. I think when he races in 7 championships, I think that speaks for itself. Bobby Allison also was in that dogfight most of the time, and he's a great driver. Obviamente, em 1976, a rivalidade entre esses pilotos era intensa. O fato dessa disputa culminar em uma batalha em TV nacional, com o resultado mais dramático na história das superpistas, foi um golpe de sorte para a NASCAR. Em 1976, a ABC transmitiu ao vivo a final da Daytona 500. They're going to be side by side as they exit the bank and head for the finish line. Richard Petty goes back in front. They both spin. They're in the wall. Petty is sliding, slamming into the wall. He's coming down toward the finish line. Will he make it? He's still moving. The car stops 300, 400 feet shy of the finish line. Pearson is still running. Here's Petty trying to fire to come across the line. David Pearson moving down through as they come to the stripe. The winner is car number 21. David Pearson venceu aquela batalha contra Richard Petty, mas o resto dos anos 70 pertenceram a Cale Yarborough. Ele venceu 3 Winston Cups seguidas entre 1976 e 78. Seu recorde não foi batido até hoje. It's almost unbelievable that record can still stand with the people like the Pettys and the Earnhardts and even the Gordons and all. Para desafiá-lo. Era um garoto falastrão e confiante que para muitos era a versão NASCAR de Muhammad Ali. Seu nome era Darrell Waltrip. Os fãs e pilotos ou o amavam ou o odiavam, e Yarborough o odiava. Quando bateram disputando a liderança da Southern 500 em Darlington em 1977, Yarborough também foi responsável pelo novo apelido de Waltrip, Tubarão. Well, that was when the movie Jaws was popular. When he got into me and put me out of the race in Darlington, when somebody asked me what happened, I just said, well, Jaws got me. That was the nicest thing he could say about me without calling me what he'd really like to, I tell you at the time.
Em 1978, o presidente Jimmy Carter organizou um jantar no Jardim da Casa Branca em homenagem à NASCAR. Em 1971, uma batalha entre Cale Yarborough e Donnie Allison. Working on that slingshot move for years, and I had it down pretty pat to where I could do it on the last lap. He saw me coming, and he just crowded me down, ran me completely off the racetrack, and I hit that mud, and the car, you know, just was out of control then, and unfortunately came back and got us both tangled up, and we both crashed out, and Richard Petty was a half a lap behind and went on to win the race. O que aconteceu em seguida foi ainda mais comentado e polêmico do que a própria corrida. Começou quando Cale Yarborough, enfurecido, saiu do carro e atacou Donnie Allison. There's a fight between Cale Yarborough and Donnie Allison. The tempers overflowing. They're angry. They know they have lost. Cale, um ex-boxeador, parecia estar levando vantagem, até que o irmão caçula de Donnie, Bobby, parou o carro para juntar-se à briga. After the crash, we got out and had a few words, and a few fists flew, and Bobby came in and he joined in. We were having a good time down there in the mud. But I think I think that was a major turning point in the popularity of the sport. Nobody wants to see an ending like that, but if you're going to have one like that, you might as well fight over it. That made it even better. So I thought it was the greatest thing that ever happened to our sport. A CBS comemorou. Milhões de espectadores haviam sintonizado. As vendas de entradas explodiram para a corrida seguinte e a NASCAR fechava uma década de crescimento que garantiu a aceitação do esporte pelo grande público e pelas grandes empresas. Bill Elliott gets the checkered flag. Bill Elliott has won an additional $1 million in 1985. 80, as corridas de Stock Car e Dale Earnhardt tornaram-se populares. Nessa década, o dinheiro e o marketing mudaram o esporte. Fora-se o tempo em que os pilotos contavam apenas com a fé. Trailers de 15 metros e equipes treinadas eram a norma. E se você não tinha um patrocinador, estava sem sorte. A TV a cabo levou o esporte à classe média. E no final da década, patrocinadores como o detergente Tide e o café Folger disputavam com a STP e a Budweiser as atenções da crescente legião de famílias fãs das corridas da NASCAR. Em 1980, o lendário intimidador Dale Earnhardt deixou sua marca na história da NASCAR, tornando-se o primeiro novato do ano a vencer a Winston Cup na temporada seguinte. Muitos diziam que o jovem Earnhardt herdara o estilo de direção agressivo de seu pai, Ralph, considerado por muitos o melhor corredor em pistas de terra de todos os tempos. Dale has really struggled hard to get to where he is. I mean, nothing was given to him. Even when his father was living, his father could have put him in a race car, but he wouldn't. He said, if you want to drive bad enough, you'll go out and get your own ride. You know, Bill spun that 95 car out and caused a big mess, and then he come up there and tried to steal me out twice. I didn't take it. Dale is a racing driver of the old school. You know, he is not inhibited by political correctness in the way he drives or in the way he speaks. Dale Earnhardt is the kind of a guy you love or you hate. There's no middle ground with Dale Earnhardt. Em 1980, públicos recordes compareceram para ver Yarborough disputar a Winston Cup com Earnhardt. O título não estava decidido até a última corrida da temporada, quando Earnhardt passou 19 pontos à frente de Yarborough. A ESPN transmitiu sua primeira corrida da NASCAR em março de 1981, do circuito da Carolina do Norte. No ano seguinte, a ESPN transmitiu 8 provas e no final da década levava ao ar 20 corridas por ano. Muitos creditam a TV a cabo pela aceitação da NASCAR junto ao público americano e, mais importante, junto às empresas. No sport, with the exception of Major League Baseball, has ever been able to grow into a growth curve without television.
As grandes empresas entraram com tudo nos anos 80, com Dale Earnhardt, patrocinado pela GM Good Brands, Darrell Waltrip pela Tide, Dave Ellison pela Avoline e Tim Richmond pelo Café Folger. As premiações também cresceram de 200 mil a $1 milhão no fim dos anos 80. O primeiro astro da NASCAR na TV a cabo foi Darrell Waltrip. Seu estilo arrogante e debochado era perfeito para a televisão. A mídia o cercava e ele sempre a surpreendia. Darrell certainly has been an ambassador, as far as I'm concerned, for the sport, and 84 times he's won. So not only talk a lot, he did a lot. I looked at everything I did as an excellent opportunity to not only move Darrell Waltrip forward, but to move the sport up the ladder. Believe it or not, all I ever wanted was for this sport to be where it is today. All I ever wanted was to be able to go to a dinner with other professional athletes and be considered in the same league that they're in. Em 1981 e 82, Waltrip justificou sua arrogância com 2 títulos seguidos. A temporada de 1982 apresentaria um dos mais dramáticos duelos na história da NASCAR, com Darrell Waltrip e Bob Ellison disputando a Winston Cup. No final da temporada, alternaram vitórias de forma eletrizante. Foi também o 5º título em 7 anos da equipe de Junior Johnson, um recorde que permanece até hoje. Em 1983, a maré virou a favor de Bob Ellison, quando ele venceu Waltrip na disputa do título. Em julho de 1984, Richard Petty conquistou sua 200ª e última vitória no Daytona Firecracker 400, coroando uma carreira de 35 anos sem igual no mundo do automobilismo. Coming down the front straight, here they are, Sam. They will come across the yellow line, just about together, but Petty had the lead. Sua última vitória teve um sabor especial, pois foi testemunhada pelo presidente Reagan, que começou a corrida no Força Aérea 1 e a terminou em pessoa, junto com milhões de espectadores. Richard Petty, to me, is the most important person in stock car racing. From the period of 1964. It was hard not to pull for Richard Petty, even though my dad was there racing him as hard as they could. It's what seemed like every day and night, but Richard would probably be somebody that I always looked to because I knew how he was away from the track. Em 1985, a NASCAR, através do programa Winston Millions, ofereceu $1 milhão para quem conseguisse vencer 3 das 4 grandes corridas na mesma temporada. A Daytona 500, a Darlington Southern 500, a Charlotte World 600 e a Talladega Winston 500. He won 11 super speedway races. He won the Winston Million. He won everything you could win. He was stealing everybody's thunder. Nobody could get any headlines. It was Awesome Bill from Dawson. Darrell Waltrip venceu a Winston Cup em 1985, seu terceiro título na equipe de Junior Johnson. Em 1984, Dale Earnhardt juntou-se à equipe Richard Childress. Ele venceria a Winston Cup em 86 e 87. Os anos 80 também viram a ascensão e a queda de um dos personagens mais interessantes do esporte, Tim Richmond. Tão festeiro quanto os primeiros astros das corridas, Richmond foi a inspiração para o personagem de Tom Cruise no filme Dias de Trovão. Em 1986, quando venceu 7 corridas no final da temporada, tornou-se o mais novo astro da NASCAR. So blessed to have had the time with such a natural. My father told me that the only guy he knew that Tim was in a league with, or maybe that was in a league with him, was Curtis Turner. Just a natural. Probably one of the greatest race car drivers to ever live. Mas no final de 1986, Richmond misteriosamente parou de correr, afastando-se da liga por 6 meses. Here comes Richmond into turn number 1 of the number 25 car. Bodine with him, and Richmond is going to retake the lead. Ooh!
Richmond retornaria para vencer várias corridas em 87, mas já estava doente, com AIDS. Ele morreu em 7 de agosto de 1989, aos 32 anos. This happened at a time where Grandes astros decidiram se aposentar. No início da temporada de 89, Buddy Baker foi o primeiro. My career really started here. I won my first major race right here in Charlotte, and pretty much ended my career here. I start down in the corner and the car spins in front of me. Another car goes down on the grass on the bottom part, shoots back up, turns me head on into the wall, and started about 6 months of agony for me, and ended up with a head injury that eventually I had to have brain surgery. It was basically the end of my career as far as a competitive race car driver. I ran and had some good finishes after that, but right here, I mean, it all started and ended right here at Charlotte. Buddy aposentou-se com impressionantes 90 vitórias. No mesmo ano, Cale Yarborough encerrou uma carreira iniciada em 1957, que incluiu 3 títulos e 83 vitórias. Bobby Ellison nunca se recuperou totalmente de um acidente em Pocono em 1988, apenas alguns meses após ele e seu filho Dave terminarem em primeiro e segundo na Daytona 500, em um dos finais mais emocionantes da história da prova. Outro grande piloto a se aposentar naquele ano foi Benny Parsons, vencedor de 21 provas da NASCAR e do campeonato de 1973. Finalmente, em outubro de 1989, o grande David Pearson, segundo colocado em número de vitórias, apenas atrás de Richard Petty, pendurou seu capacete após 105 vitórias em sua carreira na NASCAR. Com a aposentadoria... A gente conseguiu aqui na Ilhabela, esse mesmo clima com